Thank you. Miss Dina. Countertop of Miss Dina. Ito niya, professional workmanship, masonry, tiles installation. Our good dear friend, Mr. Dan Villarias. By the grace of God, nagkilalahay kami through Tamera Plaza Inn, where my ex-girlfriend, Miss Dina, worked as the manager there, and Dan was the head of the maintenance department. Galing lang at Tamera Plaza Inn Hotel was closed sang 2021 dan. During pandemic na to. So the owner is Engineer Robin Tamera, who is based in California, USA. He's now, I think, in his early 80s, still visiting the Philippines once a year. Tito Robin Tamera, and God bless you and your wife and family. Kabay pa makita mo nga obra ni Sir Dan Villarias. Very old kitchen countertop dogin pabago niya sila ni Miss Dina. Daw siguro hindi ni magnubo sa 20 years na nga or 25 years nga kitchen counter. Ti gabok na mo, nagkalaguba na ang countertop kay nagtuktok ang sansalo, no? Diri nga portion, no? Ang tuktok ng sansalo, narumpag ni siya. So gin-lower na lang ni nga counter para butangan na di burner, stove burner. Gin-lower na lang siya kumpara dito sa ining counter para sa washing sa mga kanan. Thank you, kid. Mauting obra pero hipid kaga masaligan magid si Brother Dan Villarias. Parintihan ay kamuguro Dan sang isa ka church elder sa Victoria CRC, Dan. Si Mr. Nomeriano, Elder Nomeriano Villarias sang Victoria's Christian Reformed Church. Tagaangon ni siya kopya basi bala magkitay kamo, magkilalahanay kamo. Taga dinggid mga Villarias Danao. Mga party ng Iloilo, sir. Ang tatay taga party Iloilo. Ati namin nga taga Iloilo kamo kay damo ko to abyan sa Iloilo. Dari party sa kamla sa Binunan. Binunan Batad. Mayo kita. Ang bana ni Joy ang taga Iloilo bala. Ang husband niya bala. Dito sila sa New Zealand, taga Iloilo City. Oo. Mga mapisan, mabuot na generally speaking. Hallelujah. Dali na lang. Sabay pagkatapos na ni today.